अनेक प्रतिश्रुति केवल प्रतिश्रुति रहीगला जदि भी अंचल किसी विकास होती किंतु आज पर्यंत जो परिवार थिले जो माने कि परिवार तोर जो संपर्क को हरइले से आज पर्यंत न्याय पाई पारि नांती बोली अभियोग करथुबा आमे शुणुचु एवं आज से दिन जहाँकि 2016 मसीहार जुलाई 8 तारिख दिन संध्या 7टा समय जितेबाला गोटे ऑटो जगे आसुले किसी अंचल लोक मैंने ऑटोरे निजर रेशन कार्ड चाउल आनी से आसुवा समय सुरक्षा कर्मी गुड़ी रे से आतर्कित भाव में गुड़ी होता है गुड़ी वर्षण से 5 जन निहत हो जाते ये एक लमहर्षक दृश्य थिला जहाँकि 2016 मसीह तो आज तार 10 वर्ष पूर्ति होती यही अवसर में आम ये पहुँचलु ये हूँ से गाँ से गाँव लोक मैंने बर्तमान जाऊँ देखो ये हूँ से जगह एठिका जो ये 10 वर्ष बीती जाइए 10 वर्ष जो घटनाटी घटी जाता जहाँकि जो जो मैंने ये जो गुड़ीकांड जो मैंने निहत हो जाते परिवार से किसी सरकार तरफ किसी प्रतिश्रुति देते से प्रतिश्रुति गुड़ा केवल प्रतिश्रुति रही तो आज भी जदि कहबा गुमुड़ुमाहा घुमरी घुमरी कांदुची प्रकृत में गुमुड़ुमाहा अंचल जो मैंने से परिवार थिले से परिवार लोक मैंने से आज भी झुरुंट संपर्क को किंतु सरकार पर सरकार चेंज होती सरकार किसी विकास विगत सरकार किंतु आज से माने जो न्याय आशा बस आम सीधा सड़क जावा सहित आलोचना करवा विधायक जन अच्छा पूर्वतन विधायक सहित आम सीधा सड़क भाव में कथा तो 2016 मसीहा जुलाई 8 तारिख से दिन रूम टांकुर जो दुर्घटना घटी जाइथिला परिवेश ये जहाँ मन पड़े आज बहुत दुख लगुच जहाँ कौन करवा यहाँ प्रभुंकर दैव दुर्घटना कहले भूल हम ना जहाँ तो हो गला विभिन्न राजनीतिक दल आसी एठी लोकंकर विकास में डिम डिम पिटी थिले सेटा भी हो पारि ना किंतु पूर्व सरकार जहाँ करथिले सेतकी ही आमे देखुचु ये अंचल उन्नति लाइटिंग कथा रोड रास्ता स्कूल पानीय जल कथा है बाकी तक जो दोषी रही गले जहाँ तो घटीगला जे दोषी करिछि कौन पाई सब घटना घटला तार तदंत रिपोर्ट आज पर्यंत प्रकाश पाइला ना सेटा लोकंकर मुख्य डिमांड आज्ञा तेणु वर्तमान जो सरकार अच्छी मु आपणकर माध्यम निवेदन करने चाहूँगी से जो रिपोर्टा कम से कम लोक अभिमुखी यदि हुए ये माने कम से कम तांकर न्याय्य दाबी आमे पाइलु बोली भाभी पारती बोली भावुची से समय रे भी आमर लोकंकर डिमांड दिला जे शहीद हो गले मृत्यु मुखरे रही गले तांकर परिवार को सरकारी चाकरी खंडे खंडे देवाई प्रतिश्रुति दिया चाकरी दिगला सत किंतु वर्तमान पर्यंत से माने स्थायी हो पारे ना सबु बेले से लोक आमर जो अच्छा भाई माने सबु बेले डिमांड कर जिलापाल द्वारस्थ हो ग्रीभेन्स को जाऊँ सब होती तेणु से उपरे टिके किसी गोटे समाधान हेले बा स्थायी हेले से माने तांकर कौन स्मृति आम पूर्व से दिन एमती जुलाई 8 10 वर्ष तलर से छाती थरा बुकु फटा भयंकर दृश्य कथा मने पड़ी जाउछि आज जेतेबेले तांकर 10 वर्ष पूर्ति रे आमे तांकु श्रद्धांजलि ज्ञापन करने ये एकठा होचे कि झड़ मुखर रात्रि थिला तांकर काल रात्रि हैला आज 5-5टा एठिकार आमर स्थानीय नेता जी नायब सरपंच थिले कुकाला एवं 1.5 वर्षर काखर छुआ पूरा स्तंभीभूत कर देइथिला राज्य को सही गाँ गुमुड़ुमाहा एक अनामधेय गाँ कहीं जानी नथिले आज 10 वर्ष पूरी सरकार बाहादुर पाखे बहुत किछि दाबी थिला किछि पूर्ण होइछि आउ कौन रही लोकंकर पेट पाटणार कथा पाई जीवन जाइथिला रास्ता घाट पाई जाइथिला तार आत्मसमीक्षा मध्य हबो सरकार को ता ऊपर लिखित आकार जहाँ है नहीं आउ कौन हो पारिबो ता पाई मध्य आमे सजेशन देबु सेति पाई पंच शहीद स्मृति कमिटी गुमुड़ुमाहा तरफ आज आमे तांको श्रद्धांजलि देलु एवं गाँव रे तांकर शोक सभा सांत्वना सभा करूँ एवं तांकर आत्मार सद्गति पाई श्रद्धांजलि ज्ञापन करूँ जो 10 वर्ष तले जो घटना घटला कौन
ସେମାନେ କ'ଣ କୁକୁର କିଏ କିଏ ସେମାନେ ବି ତ ମଣିଷ ସେମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ କାହିଁକି ଦିଆଗଲା ନାହିଁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ କାହିଁକି ଆମକୁ ଡାକିଲେ ବିଚାର କଲେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କାଗଜପତ୍ର ସର୍ବଦିନ କ'ଣ ନାହିଁ କାହିଁକି ଆମେ କ'ଣ ଏତେ ମଣିଷ କି ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ କାହିଁକି ଦେଉନାହାନ୍ତି ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ଦରକାର ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆମର 2016 ମସିହାର ପୁଲିସ ଗୁଳିରେ ଆମ ବାପା ମରିଯାଇଛନ୍ତି ଏମିତି ଗ୍ରାମବାସୀ 5 ଜଣ ମରିଯାଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସରକାର ପୂର୍ବ ସରକାର ଆମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ସାର୍ ଆଉ ଗାଁର ବିକାଶ ପାଇଁ ଆଉ ରାସ୍ତାଘାଟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପାଇଁ ସାର୍ ସେଇଟା କିଛି ମାତ୍ରାରେ ତ ହେଇଛି ଆଉ ଆମର ବାକି ରହିଯାଇଛି ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଘରେ ପରିବାର ଚଳିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ତୈତାନ କରିଥିଲେ ସାର୍ ସେଇ ତୈତାନରେ ଆମର ସେଇଟା ଗୋଟେ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ଅଛି ସାର୍ ସେଇଟା ସ୍ଥାୟୀ କରିଦେଲେ ଆମେ ଚିର ଉପକୃତ ହେବୁ ତାପରେ ଯେ ଆମକୁ ସରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲା ସାର୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ମିଳିବ ଆମେ ତୁମ ପାଇଁ ଆମେ ଅଛୁ ବୋଲିକିରି କହିଲେ ସାର୍ ଆଉ 104 ପୃଷ୍ଠା ରିପୋର୍ଟ ତାର ସାର୍ବଜନୀନ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇଟା ସାର୍ବଜନୀନ କରୁନାହାନ୍ତି ସାର୍ ଆଉ ଦୋଷୀକୁ ଏବେ ବି ଦୋଷୀକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଇନାହାନ୍ତି ସାର୍ ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରକୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ସାର୍ ସେଇଟା ଯେଉଁଟାକି 104 ପୃଷ୍ଠା ରିପୋର୍ଟ ଥିଲା ସାର୍ ସେଇଟାକୁ ସାର୍ବଜନୀନ କରିକିରି ଆଉ ଦୋଷୀକୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତୁ ସାର୍ ଆଉ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଚଳିବା ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି ଟେମ୍ପୋରାରୀ ହିସାବରେ ସେଇଟା କାମ କଲେ ପଇସା ସେଇଟା ଟିକେ ଆମକୁ ସ୍ଥାୟୀ କରାଯାଉ ସାର୍ ସେଇଠିକି ଆମେ ଦାବି ରଖୁଛୁ ହେଲା ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରଙ୍କର ସମସ୍ତ ଅଭିଯୋଗ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର କଥା ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ ସେ ଯେଉଁ କୋହବରା କଥା ଯାହାକି ଶୁଣିବା କଷ୍ଟ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ନୂତନ ସରକାର ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଦାବି ରଖୁଛନ୍ତି ବିଗତ ସରକାରରେ ଯାହା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ହେଇଥିଲା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିନି ଯିଏ ପ୍ରକୃତରେ ଦୋଷୀ ତାଙ୍କୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦଣ୍ଡ ମିଳିପାରିନି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ମୃତକ ପରିବାରଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା ସେମାନଙ୍କୁ ଥଇଥାନ କରାଯାଇଥିଲା ତ ସେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରେଗୁଲାରାଇଜ୍ ହୋଇପାରିନି ଯାହାରି ଫଳରେ ସେମାନେ ବି ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଘଟଣାରୁ ଦେଖିବା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ କ'ଣ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହି ଖବର ପ୍ରତି କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ ତାହା ଦେଖିବାର ବାକି ରହିଲା କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ବାଲିଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକ ପରମ୍ପାଙ୍ଗା ପଞ୍ଚାୟତ ଗୁମୁଡ଼ୁମାହା ଗାଁରୁ ତାପସ କୁମାର ନାୟକ MBC TV।